Assalamualaikum and hi students. In this video, we will continue our lesson on hybridization process, where we are going to discuss the sp2 hybridization. Okay, as you know that there are 5 types of hybrid orbitals. Okay, we have sp2, sp3, sp3d, and sp3d2. Okay, so this is the second type of hybridization. For example, I have boron trifluoride, BF, 3 molecule. Okay, so basically, like a previous example, from the molecular shape, we have to determine the number of electron groups around the central atom and determine the type of hybridization. As you notice here, we have 1, 2, 3 electron groups. So there are 3 electron groups around the boron atom, and since there are 3 electron groups, the type of hybridization undergoes by boron is sp2. Okay, so this is the way how we write sp2 hybrid orbitals. S huruf kecil, P huruf kecil, dan power of 2. Okay, according to electron group arrangement, if there are 3 electron group, the electron group arrangement is trigonal planar. Okay, and the molecular shape, by considering the valence shell electron pair repulsion theory, also trigonal planar with bond angle 120 degrees. So you can see here the molecular shape drawn in this example is, so you can see here the molecular shape shown in this video is boron, trigonal planar. Alright, okay, now we are going to discuss how the sigma bonds form. Okay, you can see here there are 1, 2, and 3 sigma bonds, 3 single bonds. Alright, okay, so we have to refer to the electronic configuration of boron. Boron, proton number 5. Alright, so the electronic configuration of boron is 1s2, 2s2, 2p1. Okay, alright, so in order to describe the hybridization process, we have to focus only to valence electron. So kita fokus saja pada valence electron of boron, because valence electron involved in the formation of a chemical bond. Alright, okay, so the best way to describe the hybridization process is by using orbital diagram. Okay, kita gunakan orbital diagram, tetapi kita hanya lukis untuk valence electron sahaja. Valence electron siapa? The central atom. Alright, okay, start with ground state. Okay, we have ground state. Ground state of boron. Okay, so you have to draw the box. Okay, so we have 2s here, which occupied by 2 electrons. So refer kat sini lah. You refer kat sini. Alright. Okay, continue with 2p orbitals. There are 2p orbitals of boron. Okay, tapi yang ada elektron, okay, mungkin kecil sangat, saya besarkan sikit lah. Okay, so you lukis lah dengan skematik, maksudnya guna pembaris. Okay, so 2p, there are 3 2p orbitals of boron, but only one orbitals, 2p orbitals occupied by electron. Okay, so sama juga kita refer dekat sini. Alright, okay. Jadinya, bila kita dah tentukan the type of hybridization tu awal-awal, contoh kat sini kan, saya dah tentukan type of hybridization tu. So saya dah mudah bila saya nak buat, nak describe the hybridization process tu, saya dah tahu dah apa yang perlu kita nak promote ke tidak, ataupun apa yang kita nak mix. Okay, so now by referring to the Lewis structure or molecular shape here, okay, so you can see there are 3 sigma bonds. Okay, there are 3 sigma bonds. Okay,
in order to form 3 sigma bonds, okay, in order to form 3 sigma bonds, okay, boron needs 3 unpaired electron. Untuk menghasilkan ataupun membentuk 3 sigma bond, iaitu 3 single bond, okay, boron perlukan 3 single electron, unpaired electron. Jadinya sekarang, so kita ada satu lagi step, promotion. Okay, we have another step, promotion of electron. Okay, where kenapa kita perlukan promotion of electron ni? Sebab sekarang kita nak promote one electron will be excited to 2p orbitals. Kita nak promote satu elektron daripada 2s to 2p orbital. Jadi apa yang berlaku? Yang ini kita akan promote ke 2p orbitals yang empty bagi boron. Kenapa kita perlu promote? Because we need 3 unpaired electron. Boron perlukan 3 unpaired electron in order to form 3 sigma bonds later. Okay. Jadi berlakulah satu step lagi yang namanya promotion of electron. So now continue. Okay, continue here. We have 2s. Okay, occupied by 1 electron. Okay, continue with 2p orbitals. Okay, 2p orbital. Ada 3. But now, the 2p orbitals, there are 2p orbitals of boron occupied by electron. Jadi sekarang nampak kat sini kita sudah ada 3 unpaired electrons. Okay, boron sudah ada 3 unpaired electron. Okey, jadinya sekarang tak dapat lagi sp2 hybrid orbital. Kita belum dapat lagi hybrid orbital sebab hybrid orbital ni hanya terhasil kalau 2 or more atomic orbitals, original ataupun pure orbital mix. Okey, jadi in order to get sp2 hybrid orbitals, we need to mix 2s and 2 2p orbitals of boron. Jadi kita ada satu lagi step yang namanya adalah sp2 hybridization. Okey, apa kita nak buat pada sp2 hybridization? 2s orbital mix with 2 2p orbitals. Okay, so we will a new set of hybrid orbitals will be formed. Okay, ni pun samalah, buat elok-elok. So namanya adalah nama yang baru, sp2. So berapa banyak yang terhasil? 3, sebab kita mixkan 1s dan 2p orbitals. So this is sp2, sp2, sp2. So it occupied by 1 electron each. Okay, so lukis elok-elok guna pembaris. And another one yang kat sini ni, okay, yang ni saya bulatkan. Yang ini dia remain sebagai empty 2p orbitals. Okay, 2p empty orbital. Jadinya sekarang untuk membentuk 3 sigma bond tu nanti, boron dia tak perlukan lagi 2s dengan 2p orbital tu, tetapi dia akan menggunakan hybrid orbital dia, orbital yang baru yang terhasil daripada hybridization. Namanya apa? sp2, sp2, sp2. Okay, itu dari segi how we are going to describe the hybridization process using orbital diagram. Okay, menggunakan orbital diagram. So now, let me explain to you. Okay, let me explain to you in terms of energy level diagram. Kalau kita nak discuss hybridization process by using energy level diagram, you kena faham lah, and you have to draw like this. Okay, yang ni saya dah terangkan dalam kelas video yang lepas. Okay, first we have to draw axis, y-axis yang kita labelkan sebagai energy. Okay, and then the isolated boron atom. Okay, kalau kita tengok pada isolated boron atom at ground state, dia ada 2s orbital and 2p orbitals. Okay, tetapi pada ketika ini dia belum lagi mengalami hybridization. So the energy of 2s is lower than 2p orbital. So you nampaklah sebab itu 2s berada di bawah and 2p berada di atas. But in order to form sp2 hybrid orbitals, dia kena hybrid. So ini proses hybridization. Mix kat situ maksudnya hybrid. So selepas dia hybrid, apa yang berlaku? Kita dapat 3 orbital yang baru yang namanya sp2. So nampak ada 3 kan? 1, 2, 3. Actually sp2, sp2, sp2. Okay, jadinya sekarang yang satu lagi orbital 2p tu dia remain sebagai empty lah. Cuma yang saya nak highlight di sini adalah the energy of sp2 hybrid orbitals adalah in between.
antara 2s dengan 2p tu tadi. Dia tidak terlalu rendah dan dia tidak terlalu tinggi. Alright, okay. So this is how sp2 hybrid orbitals form. Okay, jadinya sekarang kita nak lukis overlapping pula. Bila kita nak lukis overlapping of hybrid orbitals ni, to show the formation of sigma bond, yang pertama sekali kita kena tahulah, okay, since molecular shape, okay, saya lukis kat sini. Untuk boron trifluoride BF3 ni tadi, BF3. Okay, so you can see here, the molecular shape is trigonal planar. Okay, trigonal planar. So, based on the molecular shape, trigonal planar with bond angle 120 degrees. Okay, saya tulis dulu molecular shape, trigonal planar. Jadi, bila kita nak lukis overlapping tu nanti, shape dia selepas dia overlap itu, maksudnya dia mesti menghasilkan same number of sigma bond yang ada dalam molekul tu, dan juga shape dia mesti sama juga. So, you can see here there are 1, 2, 3 sigma bond. So, kita nak tunjukkan bagaimana 3 sigma bond ini terhasil dan mesti menghasilkan shape yang kita predict sama gunakan Vesper model ataupun Vesper teori. Jadi, saya dah tunjukkan dalam kuliah kalau sp2 macam mana dia punya bentuk orbital, hybrid orbital. sp2 basically dia adalah seperti ini. Okay, samalah ni masalah kalau lukis atas tablet dia tak sama macam kita lukis atas kertas. Okay, sekejap saya betulkan. Dan jangan lukis kecil-kecil sangat. Okay, jadi you nampak kat sini, ini adalah sp2 hybrid orbital. So, berapa? Ada 3. Sebab tadi bila kita mix, okay, contoh kat sini tadi, bila kita mix, nampak? Ada 3 hybrid orbitals yang terhasil. Jadi sebab itu dia ada 3 loops kat situ. Okay, so now we are going to show the orbital overlapping. Okay, jadi yang ni orbital overlapping. Okay, nak show the formation of sigma bonds tu. Okay, jadi untuk itu kita perlu fokus kepada 2 perkara. Yang pertama adalah sp2 hybrid orbitals of boron. Okey, yang mana yang tadi kita buat pada step yang ni. Okey, step yang ni so saya bawa ke bawah lah. Okey, jadinya kita ada 3. Okey, 3. Yang atas tu kena buat, tapi yang ni panduan untuk you lukis orbital overlapping. So we have sp2, sp2, sp2. And each sp2 hybrid orbitals occupied by 1 electron, 1 electron, 1 electron. Okay, jadi macam mana the sigma bond is formed between boron and fluorine? Of course, dia akan melibatkan sharing of electron. Maksudnya, elektron itu dikongsikan antara apa? Boron dengan fluorine. Tapi, bila kita belajar 4.3, kita kena tunjukkan sharing itu melibatkan orbital overlapping. So, we need satu lagi perkara, the valence electronic configuration of fluorine. Tapi saya tulis yang penuh dulu, fluorine. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p5. Tapi kita fokus kepada valence sahaja. So, this is valence electron. Okay, ini adalah valence electron of fluorine. Okay, so kalau kita refer kepada valence electron of fluorine, okay, maksudnya kalau saya buat kat sini, ni 2s dia. Okay, ni 2s. Okay, ada 2 kan, 2s2 and then 2p. There are 5 electrons. 1, 2. Okay, there are 5 electrons in 2p orbitals of fluorine. So, maksudnya sekarang ada 3 lah fluorine atom tu. Cuma saya lukis 1 saja kat sini. Jadi, bagaimana sigma bond itu terhasil? So, dia akan melibatkan sharing of electron between boron and fluorine. And we have to explain in terms of orbital overlapping. Jadi, one of sp2 hybrid orbitals, yang ini katakan, dia akan overlap dengan 2p orbitals yang ada unpaired elektron itu. Dia akan overlap. Bila dia overlap, dia akan menghasilkan 1 sigma bond. Bagaimana yang sigma bond yang lagi 2? Sama, dia akan overlap
Okey, maksudnya ini sp2 hybrid orbital of boron akan overlap dengan fluorine 2p orbitals yang ada unpaired elektron daripada fluorine atom yang satu lagi. Jadi sekarang yang itu kita kena tunjukkan. Okey, so we will use this orbital of boron. Maksudnya boron sekarang dia sudah dia akan menggunakan hybrid orbital dia. So bentuk dia bukan lagi macam S, bukan lagi macam P, tapi dia dah sp2, bentuk yang baru. Okey, so now saya tunjukkan kat sini. Let's say saya gunakan warna biru lah. sp2 of apa tadi tu? Boron. Bentuk dia mesti trigonal planar lah. You nampak saya buat. And we have to label. Labelkan boron tu sama ada kat tengah ataupun kat tepi macam ni pun boleh. And then labelkan sebagai sp2, must label. Each sp2 hybrid orbital of boron ini, kalau you tengok, dia occupied by 1 electron. Unpaired electron. Jadi saya letakkan dulu sebab saya nak explain nanti orbital overlapping. Jadi macam mana sigma bond itu terhasil? Dia akan overlap dengan 2p orbitals of fluorine. 2p. Jadi mungkin saya gunakan warna hitam lah. Mungkin kecil sikit saya lukis. 2p. Labelkan sini fluorine 2p. Dekat situ ada satu elektron kan? Katalah saya gunakan warna hitam. So bila dia share, dekat kawasan yang bertindih itu ada shared elektron with opposite spin. So bila bertindih dan berkongsi elektron, maka kita dapat satu sigma bond. Alright. Next, continue with another sigma bond. So sp2 hybrid orbitals of boron overlap with 2p orbitals of fluorine. So untuk size 2p orbital of fluorine tu mesti lebih kurang sama besar lah dengan 2p yang tadi. Ni saya padam jap. So orbital overlap kat sini with dekat region. At the region yang overlap tu, dia mesti ada opposite spin with two electron with opposite spin, and it will form sigma bond. Dan satu lagi. Another one. Another overlapping. So label fluorine 2p, and here we have electrons, the shared electron, bonding electron with opposite spin, and sigma bond is formed. So awak nampak kat sini dia sama dengan bentuk yang kita predict tadi lah, which is trigonal planar. Jadi masih sama. Jadi sekarang ni you nampak kita akan predict molecular shape itu dengan Vesper theory. Tapi bila kita menerangkan tentang the formation of sigma bond, kita menggunakan valence bond theory yang melibatkan orbital overlapping. So kat sini nampak tally kan, 3 sigma bonds. Jadi you have to explain lah. Kalau soalan tu kata describe dan explain, kita kena explain pula macam mana sigma bond ini terhasil. So you may refer to your lecture notes, ataupun selepas ini saya tunjukkan lah. Ada satu slide saya akan tunjukkan macam mana ayat dia lebih kurang sama macam dalam lecture notes. So you may refer to this video as a guideline in order to explain the process of hybridization for sp2. Class, thank you.